बड़े बड़े आलीशान घर मगर टैक्स की अदायगी सिफर। फैसलाबाद में 2 कनाल से बड़े घरों के 1200 मालिकान टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड। कानूनी तौर पर 10 मरले से बड़े घरों के मालिकान की टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन लाजिम। एफबीआर ने तमाम अफराद को नोटिस भिजवा दिए। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ना होने पर कार्रवाई का फैसला किया। पंजाब रेवेन्यू सेल्स टैक्स मॉनिटरिंग के लिए इकदाम। फैसलाबाद के 82 होटल्स और रेस्टोरेंट में ऑनलाइन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू। शहरी होटलों और अदाशुदा टैक्स की तस्दीक कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड होटलों को मरहलावार 5 लाख तक जुर्माने का इंदिया। पंजाब असेंबली का 100 रोजा तवील तरीन इजलास जारी। हुकूमत को अपोजिशन के नए एजेंडे का खौफ। असेंबली के नॉन स्टॉप इजलास में आदम एतमाद नहीं ला जा सकती, जबकि गवर्नर एतमाद का वोट लेने को भी नहीं कह सकते। पंजाब हुकूमत को सिर्फ 8 वोटों की बरतरी। 100 रोज में गरीब आवाम के 1 अरब रुपए खर्च। पंजाब असेंबली के इजलास का योमिया खर्च 1 करोड़ रुपए बनता है। महंगाई की यलगार किस्म में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में इजाफा। 9000 वाला चूल्हा महंगा होकर 9600 रुपए का हो गया। घरेलू सिलेंडर भी 300 रुपए बढ़कर 4500 रुपए का हो गया। हीटर और गीजर की कीमतों में भी नुमाया इजाफा। नायब सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान आफ्ताब भट्ट का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। कारोबार तो हजम वो कम हो चुका है। अभी जो कीमतें, अभी हमारा सीज़न अब शुरू नहीं हुआ तो रेट जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। कल को जब हमारा सीज़न आएगा तो न जाने क्या इस कौम को हमें वो चीज़ें मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। होश रुबा महंगाई जान को बनाए। आटा दालें महंगी, सब्सिडी नायाब तोबा और चन्योट समेत डिवीजन भर में दिहाड़ी दार 2 वक्त रोटी को तरसने लगे। अलिस सुबह रोजी की तलाश में निकलने वाले मजदूर सड़कों चौराहों पर ख्वार। किस्मत दिहाड़ी लगती है वरना खाली हाथ लौटना पड़ता है। मजदूर बिलबिला उठे। अभी कुछ नहीं मिल रहा, क्या करेगा मजदूर आदमी है। हम इधर बैठ बैठ के चले जाते हैं, घर बच्चे रोते हैं, क्या करूं, किधर जाऊंगा। तीसरा दिन है, दिहाड़ी नहीं लगेगी। 5 बच्चे हैं, किराए पे मकान है मेरा, तो कोई हाल नहीं इधर, किसी किस्म का कोई हाल नहीं। गवर्नमेंट ने हमारा सोचा ही नहीं, गवर्नमेंट ने कभी मजदूर का नहीं सोचा। डॉलर की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल ने कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी। किसी कारोबारी शुबे में नई सरमायाकारी नहीं, कारोबार तरक्की नहीं कर रहा। फैसलाबाद के सनतकार परेशान। 70% लून्स बंद होने के बावजूद सूतर मंडी फैसलाबाद में कार्टन, पॉलिस्टर, पीवी की मुख्तलिफ इकसाम नायाब। शिपिंग मिल्स की प्रोडक्शन कम हो गई। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत की मेहनत रंग ले आई। महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग ने इजाफे का इब्तदाई तखमीना जारी कर दिया। डिवीजन भर में कपास के ज़ेरे काश्त रकबा में 123% तक का इजाफा कर दिया गया। झंग में 16000 से 30000, जबकि फैसलाबाद में कपास की काश्त 12000 से 26000 एकड़ तक जा पहुंची। उधर गिरदावरी सिस्टम ऑनलाइन अपडेट न होने से टोबा के किसान खाद के लिए ख्वार। झंग के किसान भी खाद न मिलने पर नाला। बिजली, डीजल, बीज, खाद, अद्वियात और ज़राई मशीनरी की कीमतों में कमी का मुतालबा भी किया। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल 28 सितंबर जबकि 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर को होगी। फैसलाबाद में बैनुल मसालिक रवादारी काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहबजादा पीर काजी फैज रसूल समेत तमाम मसालिक के उलमा इकराम की शिरकत। शहरियों से अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जिला इंतजामिया से ताउन की अपील। शोबा की जामे मस्जिद अकबरिया में साहबजादा मौलाना हसनैन सिद्दीकी की ज़ेरे सिदारत इजलास। जिला अमन कमेटी के अरकान की शिरकत। एलाइड अस्पताल शुबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात की फ्राहमी फिर रुक गई। गरीब मरीज जेब से अद्वियात खरीदने पर मजबूर, जबकि चन्योट में पैनाडोल की किल्लत बरकरार। पैनाडोल तमाम मेडिकल स्टोर पर कई रोज से नायाब। मरीज पैनाडोल के हसूल के लिए परेशानी से दो चार।
دوائیں بہت شارٹ ہیں، پیناڈول نہیں مل رہی ہے سرکاری ہاسپٹل میں اور پرائیویٹ میں، اور میڈیکل اسٹوروں میں دوائیں شارٹنگ ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے یہ پیناڈول کی دوائیوں کی فراہمی کی جائے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد میں درجہ چہار ملازمین کا اسکیل اپ گریڈیشن کا مطالبہ، اساتذہ اور کلیریکل اسٹاف کی طرز پر ہمارے اسکیلز بھی ریگولائز کیے جائیں، وزیر اعلیٰ کو درخواست دے دی گئی۔ ادھر محکمہ انخان فیصل آباد میں ریونیو اسٹاف 2019 سے ترقیوں کا منتظر، جبکہ ایڈمن آفیسر کی خلاف قانون تقرری کر دی گئی۔ فیل ہونے والے اور غیر حاضر طلباء کے لیے مضامین کلیئر کرنے کا موقع، میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری۔ فیصل آباد بورڈ کے تحت دوسرے سالانہ امتحانات 6 اکتوبر سے شروع ہوں گے، جبکہ پریکٹیکل امتحانات کا آغاز 31 اکتوبر سے ہوگا۔ صوبائی وزیر مواصلات علی افضل صاحی کی زیر صدارت پیڈمک اجلاس، سیکرٹری انڈسٹریز احمد جاوید قاضی نے بریفنگ کی۔ علی افضل صاحی کی مسائل حل کرنے کی ہدایت، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے درخت لگانے کا بھی عزم۔ سرکاری ادارے الیکشن مہم کے لیے استعمال ہونے کا انکشاف، میونسپل کارپوریشن فیصل آباد نے پابندی کے باوجود NA 108 میں ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر طلب کے لیے۔ ادھر 16 اکتوبر کے الیکشنز کے لیے پولنگ اسکیم کا بھی اجرا، 5,05,186 ووٹرز کے لیے 354 پولنگ اسٹیشنز بنیں گے۔ چیئرمین چینیوٹ ایجوکیشنل ٹرسٹ ڈیپٹی کمشنر محمد فاروق رشید کا چناب کالج کا دورہ، ٹیچرز کی حاضری، ڈسپنسری اور دیگر امور کا جائزہ لیا، طلباء و طالبات کا ڈسپلن بھی چیک کیا۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا سالانہ جنرل اجلاس، CO خواجہ قاسم محمد امجد خواجہ بلا مقابلہ سینئر وائس چیئرمین منتخب، جبکہ حاضر خان شہین تبسم اور محمد زبور نذیر بلا مقابلہ ایگزیکٹو ممبر منتخب ہو گئے۔ ممبران کے نو منتخب سینئر وائس چیئرمین کو مبارکباد۔ وائس چیئرمین واسا سے آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات، MD واسا ابوبکر عمران بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ایپٹما عہدیداران نے صنعتی علاقوں میں سیوریج سسٹم کے مسائل بارے آگاہ کیا۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں انگلش ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار، وائس چانسلرز ڈاکٹر نبیلہ رحمان نے صدارت کی۔ پنجاب کی 15 جامعات سے انگلش ڈپارٹمنٹ صدور شریک ہوئے۔ نئی یونیورسٹیز میں معیاری تعلیم کی فراہمی پر بات کی گئی۔ ڈسٹرکٹ صدر ٹاٹا فیصل آباد انجینئرنگ عاصم منیر کی دعوت ولیمہ، صدر سپر مارکیٹ ایسوسی ایشن شاہد ممتاز باجوہ، چیئرمین PHMA خواجہ امجد، جنرل سیکرٹری نیشنل گروپ رانا سکندر اعظم سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ مہمانوں نے نوبھاتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔